सल्तनत महल के हरम में खुशगवार सी सुबह धूप सेंक रही थी। बाएं बाग में घास की नन्ही पहाड़ी थी जिस पे कनोपी बनी थी। कनोपी के छतरी तले मेज कुर्सियां लगी थीं। वहां मलिका यूसुफ टेक लगाए गर्म चाय से घूंट घूंट पी रही थी। सुनहरी ताज सर पे रखा था और बालों का जूड़ा बना था। वो नौजवान और खूबसूरत थी, मगर ओहदे का रूप अब शख्सियत का हिस्सा बन चुका था। दिफातन वो प्याली रख के मुस्कुराती हुई सीधी हुई। नीचे नशेब से कनीजों की मैयत नहीं, तालियां चली आ रही थी। ऊपर आके इसने झुक के ताज़ीम पेश की। मलिका। यूसुफ ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। आइए शहजादी, बैठिए। तालिया मुस्कुरा के सामने वाली कुर्सी पे बैठी। नारंगी रेशमी मैक्सी में मलबूस, हीरों से मुर्सा ताज पहनी, वो बालों को घुंघराला किए निखरी हुई लग रही थी। शहजादी ताशा की तरफ से तोहफा कबूल कीजिए। इसने इशारा किया तो दो कनीजें आगे आईं और एक चौकोर शय सामने की जिस पे कपड़ा गिरा था। कपड़ा हटाया तो नीचे एक 3 फुट ऊंची और 2 फुट चौड़ी पेंटिंग थी। तस्वीर देखते ही यूसुफ के लब खुल गए। वो यूसुफ का पोर्ट्रेट था। तरहदार सी मुस्कुराती हुई मलिका, हूबहू असल का अक्स। यूसुफ की आंखों में सताइश उभरी। इसने बेयकीनी से तालिया को देखा जिसने सर को पूरा झुका के उठाया। ये मैंने बनाया है मलिका, आका देखेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। इसको आका की खाका में होना चाहिए। मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ ताशा। फिर कनीजों को इशारा किया, इसको आका की तरफ भिजवा दो। वो रुखसत हुई तो मुतासिर और ममनून सी यूसुफ ने तालिया को देखा। आपकी इस फन से नाशना थी मैं, ये कहाँ से सीखा आपने? जब मैं यतीमों की तरह एक दूर अफ्तादा कले में बड़ी हुई थी तो ये काम सीखा था। आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत वसूल हो गई। और ये पहली दफा नहीं है कि मैंने किसी हुक्मरान की बीवी की तस्वीर बनाई है। दोबारा वही काम करना अच्छा लगा मुझे। इसे कुछ याद आया था। चंद लम्हे दोनों के बीच खामोशी हायल हो गई। फिर यूसुफ खनखारी, चीन से आज सुबह अच्छी खबर आई है। गुज़िश्ता हफ्ते से मेरे बापा रूबाई सेहत हैं। नजरे बद के तरियाक के पानी ने अपना असर किया है। मैं इसके लिए आपकी ममनून हूँ शहजादी। आप मुझे शर्मिंदा करी हैं मलिका। वालिद का रिश्ता किसी बेटी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यूसुफ गौर से इसके चेहरे को देखने लगी जिस पे उदासी घुल गई थी। आपकी अपनी वालिद से नचाकी किस बात पे है? तालिया ने पलकें उठा के इसे देखा और मुस्कुराई। वो मुझे वापस नहीं भेजना चाहती और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। फिर गर्दन मोड़ी तो देखा नीचे सब्ज़ाज़ार पे हरनों की जोड़ी टहल रही थी। यूं ही से अशर के कले का लौन याद आया और वो हरन। इसने सर झटका। यूसुफ उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बागौर देख रही थी। कुछ याद आ गया आपको शहजादी? मेरा शहर, मेरा घर, जहाँ बहुत से लोग हैं जिनसे मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ। तो मिल आइए ना, इसमें ऐसा मसला क्या है? इसने गहरी सांस लेके यूसुफ को देखा। आप नहीं समझ सकती, अगर एक दफा वहां चली गई तो वापस नहीं आ सकूंगी। इसीलिए बाबा मुझे जाने नहीं दे सकते। वापस तो सिर्फ एक जगह से नहीं आया जाता पुत्री ताशा, शहजादी ताशा, और वो है 3 चांद वाला असीब ज़दा जजीरा। इसके अलावा हर जगह से वापसी मुमकिन है। मलिका ने मुस्कुरा के नाक से मक्खी उड़ाई। 3 चांद वाला जजीरा? वो चौंकी। हाँ, मलाया का वो असीब ज़दा जजीरा जिसमें सारी किश्तियां और जहाज डूब के गायब हो जाते हैं। इसलिए अब वहां कोई नहीं जाता। तालिया हल्के से हंस दी। नहीं, उधर नहीं। मुझे जहाँ जाना है वो जगह इतनी पुरअसरार नहीं है जितने पुरअसरार वहां के लोग हैं, ठंडे और माफ ना करने वाले। इसका चेहरा फिर से बुझ गया। मलिका ने गौर से इसका चेहरा देखा। क्या वो भी ऐसा है? इसके सवाल ने खुशगवार सुबह में उदास नगमे खोल दिए। तालिया गर्दन मोड़ के दरख्तों को देखने लगी। वही तो ऐसा है, एक छोटी सी गलती पे मुंह मोड़ लेने वाला, माफ ना करने वाला। मैं तो इसे हर सर्द मोहरी और बेरुखी के लिए माफ कर देती थी मलिका। फिर मुझे नदामत में डाल के वो मेरे सारे अच्छे कामों पे पानी क्यों फेर देता है? नदामत में या शर्मसारी में डाल के? तालिया ने उदास निगाहें उसकी तरफ मोड़ी। दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है।
ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے پتری تاشا، مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ وہ بس ملکہ کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ کم عمر تھی، مگر جب نخوت اور بغض کے پردے دونوں کے درمیان سے چھٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کے سامنے آئی تھی۔ میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں یا شرمسار، مجھے کیسے علم ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگی ہو تو تم شرمسار ہو، اور یہ مہلک رویہ ہے۔ میں شاہ چین کی دختر ہوں، میں نے اعلیٰ پائے کے اساتذہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گی تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی۔ میں نے کسی کا اعتبار توڑا ہے، اب میں اپنی عزت کیسے کروں؟ ملکہ نے لمحے بھر کو سوچا۔ اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو، مگر پھر یہ بھی دیکھو کہ تم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو۔ یہ کام بے حد صبر اور عزم و ہمت والا ہے۔ تمہیں اس جد و جہد پہ اپنی عزت کرنی چاہیے۔ تالیہ جبرن مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا۔ میں کوشش کروں گی۔ کیا تم محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی۔ محبت؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ پتہ نہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے۔ اس کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں۔ اس سے ناراض ہوں مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کو توانگ کو بولتی ہوں۔ سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی۔ یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید۔ ملکہ ہنس دی، پھر محظوظ انداز میں سے دیکھا۔ یہ محبت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ یہ پرستار کیا ہوتا ہے؟ ملکہ کے لیے لفظ نیا تھا، یا شاید اصطلاح، آپ نہیں سمجھیں گی۔ یہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں، ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں۔ اور دل میں دہرایا، تالیہ ٹپ پہن کر۔ تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا، میرا نہیں خیال تمہارے یہ شہر چھوڑ جانے سے میں خوش ہوں گی۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آ گئے۔ تالیہ ہنس دی، کھل کھلا کے، بہت دل سے۔ دنیا میں کوئی تعلق اتنا مخلص اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان دو عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو۔ ملکہ بھی ہنس دی اور دلچسپی سے آگے ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں تمہارے واپس جانے میں مدد کروں گی۔ تم میرے شوہر کو بندہ ہرا کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ ہمیں سلطان کا دل راجہ کی طرف سے کھٹا کرنا ہوگا۔ سلطان کا جس دن راجہ سے اعتبار ٹوٹا اس دن راجہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ آگے ہوئی اور آواز دھیمی کی، ہمیں راجہ کی دولت کا سراغ لگانا ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق راجہ اپنی دولت کہیں بھیج رہا ہے۔ اگر ہم اس دولت کو حاصل کر لیں تو راجہ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوگا۔ راجہ کی تیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں۔ ہمیں ان رئیس دوستوں کو خوش کرنا اور اعتماد میں لا کر اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جب راجہ کے پاس بھی نہ ہو۔ وہ ہمارے ساتھ آ ملے تو راجہ تنہا رہ جائے گا۔ تم نفرت کرتی ہو راجہ سے؟ نہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملکہ۔ نہ وہ میری کمزوری ہے نہ طاقت، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ رسان سے مسکرا کے بولی تو ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دنیا میں واقعی ایسا کوئی دوسرا تعلق نہ تھا۔ دو عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف۔ الامان! جیا کے نیم اندھیر ہال میں موم بتیوں نے زرد پرفسون روشنی پھیلا رکھی تھی۔ مہمان مختلف کرسیوں پہ بیٹھے خوش گپیوں کے دوران چائے پی رہے تھے۔ وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لواز پات پہ مبنی ہوتا تھا۔ فاتح سست روئی سے قہوے سے بھری چینک اٹھائے ایک میز پہ آیا جہاں دو اورنگ اصلی نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک سن رہا تھا اور دوسرا نم آنکھیں پونچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے خط واپس آنے لگے۔ ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا، اور پھر وہ اشک بار سا اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا۔ فاتح نے سپاٹ انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈیلی اور واز کے ساتھ چینک میز پہ رکھی۔ اتنی چائے نہیں منگوائی ہم نے، صرف ایک پیالی منگوائی تھی۔
غम सुनने वाला साथी बिगड़ के बोला तो फातिह चौंका, लबालब भरी चैनक को देखा और गहरी सांस ली। मैं माजरत खा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था, गलती से पूरी केतली बना दी। नाकाम आशिक रुमाल से नाक पोंछ रहा था, जबकि इसका दोस्त खुफकी से फातिह को दिख रहा था। आप ये चाय पी ली, हम इसके पैसे नहीं लेंगे। ये लीजिए, आप भी पी लीजिए। इसने एक खाली प्याली दोस्त के सामने रखी। दोस्त ने हैरत से आईब्रो उठाया। वाकई ये मुफ्त है? जी, ये जिन खास फूलों की चाय है, इसकी तलब जिया के किसी दूसरे मेहमान को नहीं, इसलिए ये कोई और नहीं पिएगा, आप पी लीजिए। मतानत से कहता पीछे हट गया। दूसरे लड़के ने जल्दी से चाय प्याली में उंडेली और फिर घूंट घूंट भरते हुए दिलचस्पी से अपने दोस्त की दास्तान सुनने लगा। वो गई है तो लगता है जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया गया है। मैं बेकार हो गया हूँ। दिल चाहता है सारी सारी रात इसी कहवे खाने में बैठा इसे याद करता रहूं, इसके बारे में नस्में लिखता रहूं। फातिह वापस जा रहा था जब नाकाम आशिक की आवाज कानों में पड़ी। लम्हे भर को वो ठटका, फिर आगे बढ़ गया। आस्तीने पीछे चढ़ाते वो बावर्ची खाने में आया तो निगरान बावर्ची ने बिगड़ के इसे देखा। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है फातिह? तुमने पूरी चैनक साया कर दी। चंद पत्ते और ज्यादा पानी ही तो लगाए। वैसे भी जिया का कारोबार मंदा जा रहा है, रोज खाना बच जाता है और जाया करना पड़ता है। अच्छा है वो पी लेंगे, दिल बड़ा रखा करो। बेनियाजी से कह के वो दूसरा तश्त उठाए बाहर आ गया। पीछे दोनों बावर्ची इसके बारे में कुछ बोल रहे थे, इसने परवाह नहीं की। वो दोनों कंवारे मेज पे हनूज बैठे थे। आशिक दास्ताने गम सुनाए जा रहा था और दोस्त तसल्ली से सुन रहा था। चैनक आधी हो चुकी थी, प्यालियां बार बार भरी जा रही थी। चीनी की चैनक और कहवे की धार उंडेलने की आवाज। वो खड़ा इस सारे मंजर को देख रहा था और एक अछूता ख्याल इसके जहन में जड़ पकड़ने लगा था। वो हर खिड़की, हर दरवाजे में नजर आती है। आसमान के हर तारे में इसका अक्स है, हर फूल में इसकी खुशबू है। रुमाल से आंखें रगड़ता आशिक अब रुक के प्याली से घूंट पड़ने लगा था। मौन फातिह हल्का सा मुस्कुराया। सुल्तान मुर्सल शाह का दरबार इस शाम तन्हा और वीरान पड़ा था। असर डूबने लगी तो सारी मोमबत्तियां, इशअलें और दिए जला दिए गए। तवील दरबार रोशनियों से जगमगा उठा। मुर्सल शाह अपने तख्त पे बैठा, सामने मेज पे फैली पेंटिंग देख रहा था। आईब्रो 27 से उठे थे और बार बार वो वाह वाह कह उठता। दरबार ने दरवाजे खोले और तालियां अंदर दाखिल हुई तो दरवाजे बंद कर दिए गए। दूर सीध में ऊंचे तख्त पे बैठे सुल्तान ने सर उठाया और मुस्कुरा के इसे देखा। आइए पुत्री ताशा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तालिया ने अदब से सर झुका के आका कहा और रेशमी लिबास दोनों पहलुओं से उठाए कदम कदम आगे आई। चबूतरे के जीने चढ़ी और तख्त के साथ एक मखमली स्टूल पे बैठी। फिर घुंघरियाली लिटें उंगली से कंधे पे पीछे की और सादगी से मुस्कुरा के सुल्तान का चेहरा देखा। क्या आका को मेरा काम पसंद आया? काम? ये तो कोई मोजज़ा है जैसे। वो सर धुन रहा था। सर पे हीरों जौहरात से मुरस्सा टोपी पहने और कंधों पे जरदार सुनहरी कुबा ओढ़े वो अपना अंगूठियों वाला हाथ तारीफी अंदाज में बुलंद किए हुए था। यूं लगता है मलिका को इस तस्वीर में कैद कर दिया गया हो। मलिका का ये मकाम नहीं है कि इनको कैद किया जाए, हम तो सिर्फ इनके अक्स को कैद करने की जसारत कर सकते हैं। मुर्सल ने गर्दन मोड़ के मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखा। ये फन कहाँ से सीखा आपने? आजाद इंसान की ही खूबी होती है कि वो पंछी की तरह हर मुल्क की फिजा में उड़ता फिरता है और बहुत कुछ सीख लेता है। मुझे फिजाएं पसंद हैं आका, ये महल की ऊंचे गुंबद नहीं जो कैद कर लेते हैं। मुर्सल ने गाल तले 3 उंगलियां रखी और दिलचस्पी से इसे देखने लगा। तो क्या हम सब कैद हैं? इतने आजाद भी नहीं हैं, मगर आपकी भी मजबूरी है। वो सुर्ख आंसू वाली अंगूठी को उंगली से घुमाती सादगी से बोली, बंदा हरा की हर बात आपको माननी पड़ती है। राजा मुराद के एहसान है मुझ पे, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या वो सब एहसान में किया था उन्होंने? तालिया की आंखें मसनूई हैरत से फैली। मैं तो समझी आका की मोहब्बत और वफादारी में किया था। मुस्तल यकदम गुमसुम हो गया, जैसे चौंक चौंक गया हो। फिर तालिया ने कंधे उचकाए। मगर मैं ठहरी आका की एक अदना कनीज, मुझे इन बातों की क्या समझ?
यकीनन आका बेहतर जानते होंगे। वो चंद सानिये से देखता रहा। किसी खिड़की से हवा का झोंका आया। दरबार की मोमबत्तियों के शोले हल्के से टिमटिमाए। मैं आपको अपने हरम में लाने जा रहा हूँ पुत्री ताशा। वो जो अपनी दानिस्त में तनाई से चोट करके उठने लगी थी, लम्हे भर को पत्थर हो गई। चौंक के इसे देखा। जी, अव्वल दर्जे की खातून बनाकर मैं आपको अपने हरम में लाने जा रहा हूँ शहजादी। वो खुशगवार अंदाज में बता रहा था और इसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। वैसे भी सुल्तान की बीवी और खातून का इंतजाम और शादी के मामला तय करने का इख्तियार एक शख्स को होता है, और वो होता है मलाका सल्तनत का बंदाहरा। और मुझे यकीन है कि राजा मुराद को इस बंधन पे एतराज नहीं होगा। वो बहुत इत्मीनान और खुशी से इसकी आंखों में देख के कह रहा था, आपको मेरे हरम में होना चाहिए, मेरे साथ, मेरे हर फैसले में। मैं एक ताकतवर और आजाद सुल्तान बनना चाहता हूँ शहजादी। मुझे यकीन है आप मेरी मदद करेंगी। सुल्तान पुरेतमाद था। तख्त पे बैठ के, ताज पहन के मर्द पुरेतमाद हो ही जाते हैं। इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं थी। तालिया फीका सा मुस्कुराई, फिर जरा खनखारी। मेरी तबीयत आज कुछ नासाज है, ठंड पड़ रही है, मुझे इजाजत दीजिए आका, फिर हाजिर होंगी। और उठ खड़ी हुई, सर झुका के ताजीम पेश की। मुस्कुराहट बरकरार थी। मुरसल ने सर को खम दिया और इसे इजाजत दी। वो उल्टे कदमों पीछे हटती गई और फिर मुड़ी। जैसे ही पलटी तासुरात बदले, चेहरे पे गुस्सा डर आया, कान सर्ख हुए। वो तवील दरबार में तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। तनफ्फुस मारे जज्बात के तेज होता जा रहा था। वाह, आफरीन। मुरसल अब फिर से बेहद दिलचस्पी से इस पेंटिंग को देख रहा था। फजर की अजान कदीम मलाका की किसी मस्जिद से गूंजती गिरदो नवाह में फैल रही थी। सनबाव के सहन में तारों भरा आसमान नजर आ रहा था। बरामदे में आराम कुर्सी पे वो सो रहा था। ऊपर कंबल था, जैसे किसी ने बाद में डाला हो। मेज पर रखा दिया बुझा था और एक किताब आधी खुली पड़ी थी। अजान की आवाज पे वोंगली की आंख खुली। जरा सा कसमसाया और आंखें मलता उठ बैठा। फिर चौंक के अपने ऊपर पड़ा लिहाफ देखा। इधर उधर गर्दन घुमाई। फातेह, आवाज दी। वो सहन के कोने में घड़े के पानी से झुक के वजू कर रहा था। चेहरा और बाजू गीले थे। पाँव अब धो रहा था। आवाज पे आखिरी दफा पानी बहाया और जी मालिक कहता घड़ा रखता इस तरफ घूमा। फिर कदम कदम चलता बरामदे तक आया। अंधेर बरामदे में तारों भरे आसमान तले खड़ा गुलाम, जिसके हाथ मुंह गीले थे, बहुत सादगी से देख रहा था। वो उंगली ने गहरी सांस ली। तुम क्या मुझसे खफा हो फाते? वो हल्का सा मुस्कुराया और नफी में सर हिलाया। मैं ज्यादा देर खफा नहीं रहता मालिक, और आपकी कोई गलती नहीं, मेरी तवक्कुआत गलत थी। फूले गालों वाले वोंगली के मासूम सूरत चेहरे पे उदासी खुल गई। शायद मैं इतना अजीम न था जितना तुम मुझे समझते थे। इसकी आवाज की उदासी सहन की सुर्ख ईंटों से टकरा के दरख्तों की शाखों से लिपटने लगी। नहीं मालिक, आप सिर्फ मुख्तलिफ थे। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, मगर हर कोई खास होता है। हम जब खुद को नहीं बदल सकते तो दूसरों को कैसे बदल सकते हैं? हमें सिर्फ दूसरों को कबूल करना होता है। तो तुमने मुझे कबूल कर लिया है। कबूल करने का ये मतलब नहीं कि आपको आपकी खामियों का एहसास ना दिलाएं। इस्लाह की जरूरत हर इंसान को हर वक्त होती है। वो अब अगली आस्तीनें वापस मोड़ रहा था। सीने पे कंबल डाले बैठे वोंगली ने तो कान से गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ तुम्हारे नजदीक मेरी खामी ये है कि मैं गुलामों के हकूक के लिए नहीं लड़ता। नहीं, आपकी खामी ये है कि आप फजूल खर्च हैं। वोंगली को इसकी तवक्को नहीं थी। वो टुक्कर टुक्कर इसका चेहरा देखने लगा। गुलामों को भूल जाइए, अपनी फिक्र कीजिए। आपने एक गुलाम की हजारों दिनार में बोली लगाई। क्या जरूरत थी इसकी, जबकि आप इतने अमीर नहीं हैं। जिया मुसलसल नुकसान में जा रहा है। आपको अपने कारोबार को वापस पैरों पे खड़ा करना होगा। मेरे बहुत से कारोबार हैं, मगर हाँ, मैं जिया के लिए फिक्रमंद रहता हूँ। वो कहते हुए होले होले कुर्सी पे झूलने लगा। रात की मुकद्दस खामोशी में हल्की हल्की आवाज पैदा हुई। मेरे पास एक तरीका है जिया को अपने कदमों पे खड़ा करने का। अगर आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो इस पर अमल करके देखिए। वो आगे आया और एहतियात से वोंगली का चेहरा देखते
اس کے قدموں کے قریب بیٹھا جیسے غلام بیٹھتے ہیں، مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا۔ کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیا میں کنوارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی؟ آئیں۔ وہ انگلی ہڑبڑا کے سیدھا ہوا۔ ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں؟ روز کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دوسرے دونوں چائے خانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ جیا سنسان ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں۔ انسان بھیڑ چال کا رسیا ہے، وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے۔ دکان میں ہجوم دیکھ کے سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے۔ ہم بھی ایسا ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مفت کھانے کے لالچ میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح، یہ تو سراسر نقصان ہے۔ وہ متذبذب تھا۔ مگر ہجوم تو لگے گا نا، اور ان کی دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے۔ ویسے بھی کمارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں، چائے پہ خوش ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے۔ وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ وہ انگلی توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کمارے مرد جس ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ دوپہر چمکیلی تھی اور آسمان بادلوں سے بالکل صاف تھا۔ جیا چائے خانے کے اندر ہجوم لگا تھا۔ باہر سبزے پہ کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر میزیں کھچا کھچ بھری تھیں۔ ایسے میں دو چوغا پوش چوکھٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ دھوئیں اڑ رہے تھے اور خوش گپیوں کی آوازیں مل کے شور صورت بلند ہو رہی تھیں۔ غرض جیا میں رونق لگی تھی۔ ایک چوغا پوش نے دوسرے کے قریب سرگوشی کی۔ یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم؟ دوسرا قریب کھسکا اور بولا، کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کنوارے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دی ہے چیتالیہ۔ 3 دن میں اس چائے خانے کی رونق بحال ہو گئی ہے۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ میں کنوارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت کی قید کے باعث نہیں ہو پائے گی، اس لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے دیجیے شہزادی۔ ارے واہ، میں نے کیا کیا تھا؟ تمہیں ہی شوق تھا میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے کہی جا رہی تھی۔ گول زینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا ہول بنا تھا۔ تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، میں نے کیا کیا؟ وہ اوپر آئے، آگے پیچھے ایک میز کی طرف بڑھے۔ تم نے جا کر چابی اور سکہ وون فاتح کو دے دیا اور انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا، اور تم اپنی وجہ سے کنواری ہو۔ اچھا، اس نے ایک کرسی کھینچی اور اسے دبی آواز میں جھڑکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وون فاتح کو لے آئے۔ تم ہر دفعہ ان کو بیچ میں لے آتے ہو۔ میز پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کی اس طرف کرسی پہ وہ بیٹھا تھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، ٹیک لگائے، گہری سپاٹ نظروں سے تالیہ کو دیکھتا ہوا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ تو سنباؤ کے گھر۔ پھر چونک کے اطراف میں دیکھا، دیواروں پہ سرخ رنگ کی سجاوٹ، چینی زبان میں لکھے پینلز۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور خفکی سے ایڈم کو دیکھا۔ تو یہ چائے خانہ سنباؤ کا ہے؟ ساتھ ہی خفکی سے رخ ذرا موڑ لیا۔ ٹوپی سر پہ تھی مگر اس کے حالے میں دمکتا چہرہ اور تمتماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا ہم تینوں مل کے بیٹھ کے بات کر لیں اور مستقبل کا۔ ایڈم نے قدرے نرمی سے بات سنبھالنی چاہی، مگر اسے میں نے کہا تھا تمہیں یہاں بلانے کو۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ میز پہ رکھتے سامنے کو جھکا۔ تالیہ نے خفا خفا سا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اور آپ کیوں ایک بددیانت جھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے؟ اس سچے اور عظیم نئے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تم نے غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک وونگلی کا تعلق ہے تو میں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ اب اگر تم ہماری ذاتی رنجشوں کو پس پشت ڈال دو تو ہم کام کی بات کر لیں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ بس 2 ٹوک بے تاثر سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے رکے سے دیکھا۔